Bonjour tout le monde, زلف لكنت مرحبا بكم. ساقي كنتي تخمغ رفيس نقسنطينة رفيس كونستانتينوا. Alors on commence par la semoule moyenne, donc سميد الماس سميد متوسط. On prend 3 mesures, n'importe quelle mesure, donc 3. ثلاثة القيس نسميد دايرين كيف كيفيتن. Voilà. Et on ajoute à mesure de huile sans goût et du beurre. Donc واقي نخلطو ذي الزيت. خلطنا الزبدة والزيت. Une demi-cuillère du sel. Donc كزقن الملح. شوية تاع الملح. Et on va mettre l'eau de fleur d'oranger. نخممن المزهر. Donc نخمم شوية. Et on ajoute de l'eau. سنرنو أمان. نديرو الماء. Donc إلا قرا تشغل لاباط مليح، إلا جوج تتفزي ما لازمش نتحصلوا على اون بات. On va mettre dans un plateau. Donc كتنخدم داخل البلا ايكش من الفور، نديروها في البلاطو باش ندخلوها للفرن. Et là on va mettre au four à 180 degrés. Donc كتنخمم الفور باش نشعل على 180. نشعل الفور على 180 درجة. Et on laisse dorer. Donc كتنجد يخدم durant des heures sur الفلا. On doit le couper d'abord. Et là on va mixer les noix, les amandes et les pistaches. Donc باقي ثورة نزيد يجوجن اللوز البيستاش. Voilà, donc il est bien doré. On va laisser refroidir d'abord. Donc كنجد يسمر شوية نخليه يبرد شوية. Voilà, donc كيما يقول غدا سمر نخليه مرسومني مشطوحن كيبرد نقطعو قطع صغار. Donc on va couper en petits morceaux. Voilà. Et on va le mixer. Là on va le tamiser. Donc في نساعد دقيق غربال ناقل الحاجة كيما كيفلان. Celui-là on va encore le mixer. Donc وقف نسنا نزف. On va mélanger du lait et l'eau de fleur d'oranger. Donc نخمي يفكيا ومن المزهر نديرو الحليب وما تاع الزهر. فوالا on va arroser comme le couscous, seulement il va être plus mouillé que le couscous. Donc كنسبزيه نسبزي السكسو باش هو غادي يفزي كثر. نشنخوه كيما نديرو الكسكس بصح نشنخوه plus donc كتر. Voilà, et on va laisser sécher un peu avant de le mettre à la vapeur sur la couscoussière. Donc كتنجد هذيك واش يطيح قبل تيد نصفوه نخليه ينشف شويه ومن بعد نفوروه. Là on va cuire à la vapeur. Donc ça fait de نصفوه نفوروه pour la première fois.
On a encore un bébé avec du lait ou de fleurs d'oranger. Donc كيف هما الماء زهر الحليب وماء تاع الزهر. Et là on laisse sécher d'abord avant de le mettre sur la couscoussière. Donc كنجي كيفاش يطيح قبل في الصفور نخليه يبرد قبل ما نفوروه. Alors, on peut mettre une quantité dans le congélateur pour la conserver. Donc, nous allons mettre un congélateur. Donc, nous allons mettre le congélateur pour nous. Donc, je vais préparer juste la moitié. Voilà, donc j'ai mis la moitié de côté. Donc, on ajoute du beurre. On ajoute du beurre. Donc, du miel تمنت العسل et on ajoute les amandes, les noix et les pistaches qu'on a mixés. Donc pistache اللوز يجوجني نزكين نسنرنو نزيدو البيستاش والجوز اللي رحيناه. Vous faites comme ça pour voir s'il est bien mouillé. C'est forme des boules comme ça. Donc ماخد ما كنتي لا بولاكي دونك il est bien باين يولع. لكن ندير لكم كرايات هكا دونك مليح. Voilà, il est bien mouillé, donc on a mis vraiment du miel. Voilà. شمخناه مليح بالعسل. Alors نسبزقيت مليح استمنت. Voilà. Et là on va passer à la décoration. Donc voilà. On va décorer. On va mettre de sucre glace, sucre glace. Ça c'est du lait fermenté, le ben, derrière, donc derrière. Et ça c'est un herfis constantinois qu'on peut utiliser quand on a des fêtes, circoncisions, des mariages, tout. Donc زمرات نخدم شكين ساعة الخثانة في مغرى